Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam Sima wa Herinam. Partagez le direct watukufu. Watukufu wa jamalifu wa Komor, watukufu wa jamalifu wa Maore. Mungu Mwenyezi Mungu ukamjua wanono nyoti pia. Comme d'habitude, et troisième jour, il faut de faire des messages. Zahoua de Zahab, Nanou Anashuhat, Nane Mabanihat, Nana Owahuat, Nanou Azohat. Je vous en bénis échange. Wa alaikum salam Reshi Wahil. Partagez le direct le plus vite possible. Et ces messages mili ranzo Djeli Ziwil. Rizambi. Mwenyezi Mungu ya Rinik Taufik. Mwenyezi Mungu ya jailie zi messages rizambao. Ya Rinik Kabul. Ya jailie zi change. Haukaya waeche. Allah Jalla Waiz. Ujo shinda haukaide mtukufu ide Jalla Waiz. Wa alaikum salam marimaji. Watukufu wa jamalif l'ukaya. Je suis Jean Lonizo comme d'habitude. Je suis Jean Zima Mzazi ya tsuparo zaya. Mwenyezi Mungu kaja mkusudia mwana. Hafikiri haunu ya ukaya toma mrumana na Mwenyezi Mungu kajamba. Harema tsuiho Komor. Harenge ye mwana wa hemwa nyanya mwanamshi. Hamrenge hujahunu manga. Merci Sima wa Herinam. Harenge ye mwana wa hemwa nyanya hujahunu Faransa. Baada kajaparo zaya. Haunu ya ukaya ngurangowo imaudu ya jam sitir. Wa alaikum salam mama Nizar. Eza jirihinga. Harenge mwana wa hemwa nyanya. Mwana hemwa nyanya homrenga hula hakana maha shenda. Yani 9 ans. Hajaba kidaena ipari. Mzazewu wakati na ukumbi ya tukahoida. Mzazewu wakati na rogoza shikomori ya tukahoida. Abasari zambao ye mwana hajuha na kavardian. Mwenyezi Mungu na ripwenesha. Ye mwana hajuha na kavardian. Kavardian kaori amina ukaya wowo makatolika 100%. Hentsi ya hao. Kavardian. Cap Vert. Ihoti sawa na Faransa. Faransa ununge juhambo 40% ma musulman. Et 60% ma chrétien. Chaque Cap Vert. Wa alaikum salam à vous tous. Et la Belzali. Cap Vert. 100% chrétien. Haukawa wakawa colonisé wa ni Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire wao 400% ce sont des chrétiens. Et mwana mshohapu hajuha na kavardia. Hamzadze ya tuzayata mwana ya unauka ngurongo mwana he mwanyanya ya jia mlele maudu ya jia msitile hunumanga. Ye mzadze helialio hajideside ya tsahenamna ya rejeiza he Komor hauka yange mlumduhaz hadufikiri ye mwana he mwanyanya ya mrenga ikao hakana mahashenda mahamina ni mahashenda gujujajia msitile. Wa alaikum salam rasmiya.
gujo jajia msitir shaye mwana hadungu kavardia eza jirihiri eze kavardia mo yafanya uhiri eze mwanamshi ya prepare hiri dene mwanamme garjo uzamba Mwenyezi Mungu yarinike taufiki Mwenyezi Mungu ya jaili oatezatu waluvanu Mwenyezi Mungu wanike rohunku yo de suje ya malu ye suje ya bili nzadze ikao ze suje zinsombili zinuza wangu ikao ngwa wehopari ye suje ya bili nzadze mkomo ikao hazaye mwanahe mwana ikao hamzaya harumwetsi ya Faransa ikao ya mzaya yedi atahe mrumme yani ke mwana ya mumbizane mwanahe baada ya mumbizanao hawahansi hodahoni waeshi baada hawansi hodahoni waeshi wakazale dati la hukumbi ikawandu waswali wasawaswali dekawandu wasa ani non ntsuvumbua parce que ça se pourrait wandu wenji warambwe mzadze uo vaut mieux que ntsivumbue yemezi ntsivumbue ya latif ye mzadze hambie mwana hekatina droit ya umira hambie mwana ya kriye mpira ya tijoranga grossesse ye mzadze yodo tunda eka ye mrumme ngulalone mwana hekatilane mwana eza jirihin garjo hujajeri zambe ye mzadze wo ya ilewi ye mzadze wo ya rambo ya ukaya ya tidhulumu mwana ikao yeye diamnike mwanae sha abasar zamba hawahansi hodahoni gwainshio hodahoni gwani parao kwa tutunda ukayanga mingami en direct ou je suis pas en direct wale washangwa parao n'importe quoi watukufu wa Jamalif ngarijo hujahar maze suje zombili rizambe riziwonese wanadamu wanu wajelewe wajirambuwe haukaya yemzadze woi simpara yemzadze hafanya maekaniji hamakatsunjua unampara ni mwelezao na jona hadisida minae katsunjua rindu kwamba tiramu wakati kao ye mwanamme ne mwana hahe wamba mama hangu yo usuive sur YouTube mama hangu yo uhanza yo uhangalia nzaze bona mpara afanya makatsunjua hafanya makatsuele wa izoni mwambiao ya conversation ke jatim nzaze hanikupea chaga mumbo Mwenyezi Mungu zonjo mwambia banu ya ile binadamu ya ile ukaya zai mwana media zai mwana mshi gamjo huja haruma yesuje yo watukufu watukufu wa Jamalif rani jajarmweze suje za hangu gamlongozo ye guvernoma ya Komoro niwambie ya ukaya wafanya haini za ufanya ne watsonge ye population Komori wajuhi ni pare ni jenende hazini beka wongondo hazini kujajo njia unsuive kauni para jenende hazini mwanama tu peux aller travailler de faire nourrir ta famille mais pas que huni para jenende hazini wedo unliso wedo unuso lomi hijai abdu anjo bloki nyinyi langu kamundu ze hazini kamfikiru wa nyanyani nyumenyele wa nyanyani nyufitinu wa nyanyani watukufu wa Jamalif gamrongozo ya gouvernement Komoro ya ukaya usiku wa janariwo ni ambassade de France hakaufanya message yaambie ye ministre wa hesport yaambie ye gouverneur mgazija ya ukaya wafanye tu pour tout hato wana wa Komori watawalarinyo warejeziwa garjor mwambie ninyi gouvernement Komori ye ponyo garjor mwambie ninyi gouvernement Komori ya ukaya vraiment nyinyi kamtsina cœur nyinyi kamtsina roho nyi wanadamu wa peu
Nitsu wanadamu mlona imani. Tina ujua urongo wa hamadu wanadamu wako urongo webatani. Wa alaikumussalam Rukia Ibrahim. Yabo mime pena kaza njina be gouvernement comorien. Comme Jahonga le kilo de dire à cette merde ambassadeur de lui dire de faire une réunion ou conférence, de prononcer ou de dénoncer ce que le blanc fantôme Pascal qu'il a fait à Moheli. Comme Jahonga nam na mambi ambassadeur mchamfuo ya ukaya zabarindi ya tufanya konferansi wa uchamfu Pascali ye professeur français qu'il était à Moheli, qu'il a fait n'importe quoi à nos soeurs comoriennes, de les filmer toutes nues et de faire le porno. Comme Jahunga nam na ni gouvernement. Mambi ya ye fantôme, ambassadeur fantôme. Mfaransa ule yo Komoro. Yafanya conférence. Hauya para. Ye mchafu. Wa Pascal. Ikao waye. Habaki. Hafanya mafiti. Harumwensi ya Komoro. Cheswa Shamali. Na uo mwana Mfaransa. Ye garantia hedi ambassade de France. Haka usomesa haruma. Ye alliance franco-comorien yo Moheli. Comme Jahunga namna. We gouverneur. Madame la gouverneur. Kujahunga namna. Ministre wa Homsomo. Ayu wa Hespor. Mwambi ambassadeur ya ukaya leongo jofanye conference. Ya wambiye gouvernement Komoro. Warengo wana wa Komoro watlawa yo la renyo. Warejezwa Komoro. Kujahun kamjanga namna mwambi ya ukaya. Banu harume conference mampoza question. Haunye ma journalisti makaseti. Wewe journalisti. Hauma cameraman. Makabala makaobabu sa ambassadeur mnafiki. Le manipulateur. Mampoze question comme monsieur l'ambassadeur. Il y a un citoyen français qui est venu au Comores tant que professeur. Il est venu faire n'importe quoi, de filmer, de faire la pornographie à nos soeurs comoriennes, à Moheli. T'as pas trouvé les culs de lui demander ou de lui poser des questions à propos de ce qui s'est passé à Moheli? Vanima journaliste Jenini. Vanima journaliste makaseti. Mduhamando la haheya. Hahundu namna. Handi sorongoa. Harmaze media zanyu. Mhundu namna na bahati. Ganibalanga mfilmeo. Hakansi gwanzo wana wakomodi watlawa yuhularinyo. Warejeziwa watawa. Kamjahunga namna. Waumpoze le suala. La ukaya waka mzungu. Ikao yedhamana hanyu ndawe. Ambassadeur de France. Ikanga weho Komori. Ye mzungu hajamba guju ya somese. Hunu Komori hajarangwa na shohatu. Hawa filme. Hawafanya uchafu. Kujashida wahunga namna ni majournalisti. Majinru. Mtunata hikma. Mapoze mzungu uo. Le fantomulele suala lo. Shamuishi ya mkansi. Na ulaba na batani. Kamtone ya ukase pa normal. Wotsi ubinadamu. Shamkansi ya ukaya, mkelenti za ledo hamba ukaya, na mfanye tout pour tout, ye wana wao, hawe majueli wao, watawala rinyo, warejezwa Komoro ntipia. Kam jahunga namna maprofite, mampose le suala. Kam jahunga namna maprofite, mampose le suala. Mamambia ya ukaya, dahibo monsieur l'ambassadeur. Professeur, ya jaragwa na shohatu, ya kawaheya, na wafilme, na ufanya uchamfu, ya publier rezo sosio. Izo wewe kujao kama jashida mahunga namna ni majournalisti. Wanyinyi mlihitima. Ganyisa wane madhamana. Kamsina hata roho. Kamsina ubinadamu. Rudofikiru kapo maparisa yetu. Mahunga bahati. Maparisa ambassadeur fantomola. Gamjo mpoze le suala. La hemzungu Pascali. Ikao hajafanya uchafu la mwache swa shamali. Bahawa gouverneur. Nzazahak. Madame la gouverneur, kujahunga namna ya ureklame ya ambiye mzungu, monsieur l'ambassadeur, vanunga po mzungu, professeur ika wahanyu, wede dhamana wa, hede mali ibidi de asomesi. Ce qu'il a fait,
hende arengi wanawasha timizi 20 mogo miraku hawakanti hawafanya uchafu hawapromeka kujua tuna visa hawafilme hata wahendeza kamjaunga namna nyinyi majournalisti majuha mapozele swala lilo hau subhanallah banuka bati hata maneda mulo mwema ranyi majournalisti ranyi madhomana nyoti panyo de mwapeo garambia o ministre wa hemsomo wa hesport garambia o ministre wa hesport ne gouvernement fantôme ilo Komoro wanati zebatani wadori ya Mungu wadojoka unti ubinadamu wadojoka ya ngwakashe wa realite ne verite ngwajoure jeya waumba ngwajoure jeya janda jalani hunuri japiari vire gamzi hawe verite ye kaseti ila ijaba langabuka ya bona warejeziwa ndaho na haina dhamana mkomori na ike konsula ike ambassadeur ya subuti ya mengu oze ya fanya recherche za wana wa Komori wajisovi hautahamaisha ngwajo uhelelea si Carlo mjianisha cette fois-ci Kalomba ni nafasi Kalomba ni hata nafasi haukawotsu binadamu chawa nuwala umwede madhama na mafantom di wanadamu watsona roho mkansi da nina ambassadeur ikaonga mjoka woi linu piti mkansi da nina ambassadeur c'est un ambassadeur piti il s'assoit avec madame la gouverneure gu ozi adwamba ukaya owana wa Komori wakawalarinyo na warejeziwa na watahwa kamjashida mahunga namna mamambia ambassador ya ukaya ngaruhabia obatu garanzo mzungu ola ya jahunu Komori ya banguju ya somese ya jarengu wanasho hatu ya kawa filme na wateya ya publie harmo rezo sosio izo pia ndeza rijojibu wari hundri kabala wakaya journaliste hashindi haso apose le swala lilo journaliste hashindi ha reklame haonesa ya ambassadeur wola ka gaborongo za jirinai za biranai za mzungu ikao edhomanadani haja hambaye professeur hajarengo wa nazioni harengo wa nasho hatu haka wa filme na watea hawa publie na rezo sosio hawa hadenigre yeti izo kwa bidi mzabe kamjazamba iyo ngamla umunyima journaliste makasete na nyinga mjokaya wala kwa jajo zamba imadhomana Komori kwa jajo zamba hauka wala unti pia wala wanafiki kwa jajo zamba hauka sosom de profiteur kwa jajo zamba hauka kwa turisikinia kwa jajo zamba hauka kwa tsina mahabanasi kwa jajo zamba hauka ze objectifu zao wale lumilie walaikum salam Muhammad mana yode mana rambia we majournalisti kadu makau filme hau majournalisti kadu makabala wakati ambassadeur fantomola ya kaurongoa makao bidi mumpozele suala la Pascal yenda mwali mzungu ya ngwa na shohatu ya wafilme ya wafanya uchafu mprofite mumwambie ya kama mwambia ça se pourrait que ça va changer quelque chose chamdaza kamja mwambia ni wanada mwapeu rani ma journaliste rani ma dhamana vous êtes pareil mbu kadori ya mzungu gasida sina hunu na sikatsuwaria gasida sina hunu na sikatsuwa waza des fantômes, vous êtes des calboches. Comme là où harmo pande où, j'aujar moi je suis chez Zahango. Rahane j'aujar moi je suis chez Zahango atukufu. Watukufu wa Jamalif. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema. Mwenyezi Mungu narnike fahamu. Mwenyezi Mungu yaribesheye wangu waza imani wajo uleleti wajo kana mahabaneti wajo kana imani ni mayatima wajo kana imani ne anino wawali wajo kana imani ne marania haukanywa na damu yabo pia kamtina hata imani kamtina hata roho objectif zahanyu hauka mimi tulamu nsu konfi hani mla paroka politicien hani mlikao ya paroruma hani mlikao ya kawaziri rwalo hunu ce sont déjà vraiment fantômes. Oui, Mohamed Sanfi, Toukouf. Vous êtes des fantômes. Yo demanda mimi tulamu njo wamba Mwenyezi Mungu, ruombe Mwenyezi Mungu yalijaili wangojoka na imani ikao kwa japaro kabala
Hauka vous êtes pareil. Ya la teuf. Nyezi munamnike khatima njema. Mundu opportunité ne shaba hane bahati. Ribahatisha ya ambassadeur wola. Kam tumpuzane suala la mali la hemzungola. Nyimka watsukaya. Madame la gouverneur farwata ya jo muzesa. Nenge mfarizi. Mka watsukaya. Ye gouvernement comme doit jouer ambassadeur. Na wafarizi. Rikaudo fikirika ni ma journaliste de mjo profite ya opportunité. De mjo urenge shaba hashila mumwambie mumuzisi. Mumwambie ukaya banu ce qui se passe mal. Tu viens juger nos enfants qui sont évadés à la Réunion. Alors que tu oublies qu'il y a un Français qui s'appelle Pascal, un professeur. Il a fait n'importe quoi. Qui a violé nos soeurs. Qui a couché de faire la pornographie au Comores. Est-ce que c'est normal? Ils ont le gozakaobi di mzambi. Wakati kao hakabala mkaombabus. Mpoze masu ale ambassadeur mnafikiola. Shamdaza. Hasiba la haringwa zona Komoro wa rejeziwa. Garambia au gouvernement Komoro. Wala watawa hasibabu maisha. Nyinyi mana mlo yabo ni maministre labo deja mlawo mhibao. Mlawo zemaliza maraiya. Nti oze mfanya izo ambassadeur mnafikiwa mbagu zifanya. Nyezi mgunaniki khatima jema. Oui papa Kylian, ça fait vraiment mal au cœur. C'est la vérité. M'pari se mzungu cinéma ola, y ambassadeur m'nafiki ola. Comme tu profites. Comme tu ou profite situation. Ma profite va la m'poser les sous à la Pascal. Ika wana shia faji la de wana shohat. Ou chanfula pia la de wana shot lo fanywa. M'profite mon mabie. Au ka promet wana shot kwa kujua tunavis. Haringia wa filme, wa publier tena. Izo lugo za kaobi di m'profite mwabi ambassadeur. Leza kamjama bia ni ma journaliste ni ma cassette. Wa Komoro. Gani jaja me sujet hangu. Gamjo mambia ni ukaya ngabo zilo très important. Ranzo rambi wa Komoro ti pia ho jimli fohan. Rambi wa Komoro ti pia ho jimli fohan. Ngabo zilo très important. Ikao ngi obligatoire rihime aso ti pia il participe. Na il participe rikema solidaire. Wa Komoro rijilo anele kafalla blessure. Wanyanyasi wafu. Rijwa ukaya yezajili nezafanyishi hakarna wambilwa. Wakati kao owavuka warambi ya kao mro wandisa haruma zeskaliye. Yabu haini ulona mbahikma ngujo pense hau ya dute kasur umro wawukilwa. Haukaya mro wandisa haruma zeskaliye. Yabu yotsi gazi sidi ya bombarde. Sha ihoti di horanzolu waswili. Horanzolu waswili ukanari hime soti pia. Rilongozwa komo mlo mfarata. Rike konyo nzima. Rifungesha na mboda. Rido saidi lana zekote zoti pia. Zemaiti zahatu ikawo zinjia mndo. Omsuba uo ngono wa Komoro pia. Rijo hanza haini mkomori. Ya participe. Ya participe. Harmaye doinu. Mparticipe nyoti pia. Ili zemaiti zahatu, zemili, izo de zanzo siswa Komoro, msaidie ze famizinu, rijoba iza zemaiti zahatu. Haukaya, unu mshiba walihunga soti pia. Yode mana juambia, owadzazi baraka, hasu hasa dwa erdarasa. Owadzazi baraka, hasu hasa dwa erdarasa. Owadzazi wanza imani, ikao yedon, yinu gamjo ujua mjeya mdojo kaya haini ya saidia yu hasaidiwa Mwenyezi Mungu jamsaidia hunduniani na akhira yele zina gamjo partage arme page ya hangu ibali ya Comorien de blessure rujuanza rambi wa Komoro ho jimli fuahani nimnidunga lohunu Faransa na rinjie risaidie ritowe zemali hausaidi wanyanyasi kao duanjia omro wafariki yiho blessure zemaiti zivahiziwa usaiho Komoro na rihime hasoti pia gamjo partage arme page hangu mtiwane nziro haukaya zinu mofanya izo mjifainia zinu mofanya izo mjieshea
na litowe ye mapesa ya loba nolangu wakati yesa ya lansewa ngyo 410 euro ridofikiri hobua gajo hundra iwasuli 6000 euro ngyo 410 euro yo de manarambi wa komora jaja mwe message yako rimabenya ukanal participe rinje yabo ritsaidi zemadi zemaiti zatu zibe wazeneza dziwa haina mzazi mwanza irumbi na haina mkomori ya aminikanye mkomori urambu wo ikoza ujue fasiri ya msuba garlanso message ho jimlifo wa komolonsi pia rahari jaja haruma ze message mbili za hapo mje mparticipe mjie haruma ye page comorien de blessure mparticipe haruma ye don msaidie zemaiti zanzo ziwasulisha iho komor msaidie haini mdu yatowe vanu na maudu rihunde mapesa ya saya parhania zemaiti zanzo ziwaha iho komori mbili yezenraru ngazidiwa uhunu na like konyo nzima like wandwa uhimilia na hanjema rambira njema likwandwa konyo nzima rihimilie ye diaspora ilo iho blessure komorien de blessure sonti pia ritowe zemali hausaidia zemaiti zanzo zisiswa iho komori gamonao ya ukaya 410 euro nde ilo yao garanzo luhunde vanu na maudu insha Allah watukufu wa komori mtowe ze karti bankeri zahani mtowe ze mali zahani rijisaidia vo mnyezi mga jori saidia hasonti pia vo mnyezi mga jori nika umrimle sirabaki mahajana ikedomoti vo mnyezi mga jori jailia soti pia mnyezi mga risitili hundunia ni hasoso da unufaransa ikadolilio mnyezi mga ripuwe na ajali hamada inu itiparo jona mwana mkomora yode mana arjo mabiani ya ukana mji harumwe siti komorien de blessure mparticipe haruma yedon mparticipe msaidie ili zemaiti zatu ziweha komora mrumi ya menji haruma ze shuhudi mrumi ya menji haruma ze sakara na ritowe mretsone nziro horenge karti bleu yahe ya njie yatowe 50 euro hau ye 20 euro ye mapesa leo na maudu ya timu zemaiti zatu ziweha hohanza mnyezi Mungu ujombarikishani haukaya zinu nga mfanyo wa sababu ya mnyezi Mungu na njia harumwe siti ya komorien de blessure risaidie ritoze mali ili ngio 410 euro leona maudu ijo wasuli 6000 euro ribeze maitiza hatu iho komori zedezadziwa po mnyezi Mungu ajoja ya sirabaki yarinike musomwema na taufiki wanzahi rabbal alamin wakomori ngamjio haruma ze suje za hangu gamjio haruma ze suje za hangu wakati kao kabatil joka udaza s'il s'agit de mwana mkomori et mwana mkomori est très important de toutes choses et mzaze mkomori est très important plus que tout wana shoha kunga très important plus que tout kabati ya joka ushida ya rizie ritiwane nezembi rajohamba iliza change daike winjo hanyu wababa hatu ni wazazi hatu kwa japaro wana zinu wahunda mundu wangwe sijilio banda mwanzo zishange yaboga aminuka yanga wajo ukoza wajo usikitia shanga wajo uzamba mais le cœur parce que makalboshi wa signalo direct watukufu ngamjio haruma yesuje ya hangu yesuje ya mado ngamjo ya mzaze ikawo kajazaya kajaparo zaya Mnyezi Mungu hamnike mzaze woi hikma na rohonku haukaye mzaze woi gamwambioni izo ikaudu yafanya rahaye jaka harenge ye mwanahe mwanyanya hojahun uwo mzaze ikao wakati ya kauhura nationalite yahe hasaidia wana haruma yensi ya Faransa iho Paris hawa rekonese tanke wanahe wahunre kiltasi o wana wao wahundu kiltasi haruma wana watimizi wararuwane wahundu kiltasi hosonima ye mzaze uo sha fadhila ya mpundra désolé eterno masuzi ema naramba fadhila ya mpundra masuzi hindi mzaze wai hoja harumwensi ya Faransa banda harambo ukaya Mwenyezi Mungu katumba mwana
o wakati akaoda niko nationalite harenge wana wakomori wajahar mwetsidu wakautabia watsukana wangu hawarekonese hawatule hame makartasi wahunduze nationalite sha kabatsi hata mzima uko ufikire mzazi uo kabatsi hata mzima uko upare mzazi uo kabatsi hata mzima uko utunde mzazi uo kahafu haunge na muo wakati kao kaja wahuliza sha hawarenge tanke wana wakomori hawarenge tanke wana wawana jawana kabatsi hata mzima ya parumfikiri ya wakati usimbulia haka unambiye hadisi raidi hazinu za jazamura hosomwa imana wahemwa nyanya Mwenyezi Mungu nanike musomwe imana taufiki Mwenyezi Mungu arengezeze roho banga mjoka yasi wakomodu swana damu wai olendwa njema ngolivombi olendwa njema kutulenda njema Mwenyezi Mungu narengezeze roho zako rido juwa heni arendwa njema dore konesi heni arendwa njema do juwa karendwa njema wakomodu watukufu mzaze wei haizo yafanya tinaunja ndetaye haku shanga mjokaya harenge wana hadeklare wana wakarmwetini ka watsi wahi wahundu kiltas watina infra o wana wao wafanya makwatumo na wamla wabanda emeshahao yaki sha haunu ya ukaya vomie ya renge ye mwana wa hema nyanya ikaonge komor banda kajaza ya katsuzaya ye mzaze wala hasiva la harenge mwana hema nyanya ikaw hakana neva mahashenda wede mwana hema nyanya harenge mwanahe manyanya hula komori hojahunu hamdeklare tanke wo mwanahe shabanda hamdeklare no woka jamdeklare hatsa hamru hamnikama pesa liaka deklare mwana uo haukaya ikatrota homkli arme makirtasia hatsa hamru hamnikama pesa hahulu ye moto wo hawasuli hunu manga hawasuli hunu manga mna mwana msheola désolé bonaba mna mwana mshe hajaba kidena mzazi hamlele gumlelo tanke maudu ya jia mlele gumlelo tanke maudu ya jia ya msiti haukaya katsina mwana hunumanga wayarenga ya wanikema kirtasi hunumanga wala wana wanziani shadof kilkaya ngwajo ukubali zenjema wadiwaza zenjema hauno ya ukangurongo mwana hemanyanya bangu jo mweshelea ngurongo mwana hemanyanya bangu jo kana imani eza jirihinri Walaikum salam zalihata Mahmud. Eza jirihindu watukufu. Abasari zamba o. Ye mzaze gwanzu ya sezae. Hauka ye mzaze gemrundu hazi. Hasa hata peretrete gena 60. Kelk. Ye mzaze gwanzu ya sezae. Hauka ye mzaze katina ya tufanya ohao. Katina ya tufanya ohaluzae. Hawa hapia. Hajoka ya kajaza yasha hajazaliwa wana ewe hamfanya ye mwana hemwanyanya abasanzamba ye mwana wonge na kilaji ye mwana wonge na 22 ans ye mwana wonge na 22 ans ola mzaze wo katina banu ya tukaunjia ye mzaze wo katina la sali ya tukaunjia ye mzaze wo katina ukumbi ya tukauparticipe zila pia ndabu yalona mwana ya nzoma udu ya jea mliwe zila pia ndabu yalona mwana ya pata ya nzu ya jea liwa izo ye mzaze ye mwana ula ya fanya hindi ya latuif oui halima alhamdulillah halima wa Kennedy watukofu ye mzaze hakanti ikamungoni mausiku ye mzaze haroha hale joda honi hajahaishia zigelegele za kibatani hajahaishia makalima shibatani hondani hofukuna he mwana haishia zigelegele différent haishia makalima différent pour la première fois yakawishia na bale moto la deja ngena hawara kavardien watukufu kabvara wode hawara he subhanallah ola mzaze honjio ndani haishia nakio na makio na mahio mzaze kajaelewa heza jini muko dani hangunu damnimna mwana hanguoi yo henda humba hazini hayanra jaiva ye mwana weyarwa samiti jahoda honinga mwishi yonguro ngode na mnofokoni na la plupart ye mwana yo kadena wanzani wakomo la plupart wanawash mzaze hobo mlango he mwana ya latif Mwenyezi Mungu na hunike roho kubwa mzaze Mwenyezi Mungu ya hunike subira bo mzaze Mwenyezi Mungu ya hurengeze roho bo mzaze
udoja ukaya ngojo hunga wangu wa husitiri. Ngojo hunga wana wa husitiri. Mwana ngojo jwa uzaya mwana ya kika hufai. Uzaliwa mwana ni mwanyanyo ya kika hufai. Uhunge mwana honziani kaja hufai. C'est vrai husaidia wana. Wararu huwani kakiltasi kwa jahufai. Hurenge mwana hema nyanyu. Haja yabo guhurandeza msana Firauna. Shango jojo hunga mlu ya hufai. Mzaze hobu we shambru ya hemana. Haunwe mwana ngebala ngupapizo daena mwana mmemjeni. Mzaze homona kajafikiri kaola mjeni. Hauke makavardien wafani hananasi. E makavardien hamao wakomori. Zesura zao hamanda simrukaji. Mrukarambua. Ule mzazulaba yu mlango. Hapare mwanae. Hamba sima nufanya elimu. Hamba mama laisse-moi tranquille c'est mon mec. Ye mzazula hapare mwotola shikomori. Gufikiri kaola mkomori. Ye mwotola kajavia kajaileo. Hambia weti mkomori. Weka vardien. Ye mzazula direct. Mnyezi Mungu hamnika subra. Mnyezi Mungu hamnika rohonku. Hajistahimilia. Hende hakanzi. Harigedala wakaye mzazi genatasia. Harigedala ohali. Hadi sofikiri. Hajihundu. Haruhobonzi. Hende hamanzani wae. Kajasputa mbie manzani wae mzuani. Ula ukangena vazini wae mzuani. Kajasputa mabakalima. Hore jeiva ala jahunga mwanae. Hanjumsha nani. Guyelu daina ula mwana meala tuifu. Ya Rabbi. Woyi mana yarengwa komori. Bayi kenge hakana 9 ans, chaque jour la bonge na akili. Hauka kamdu gena 5 ans. Mrujua. E kamdu gena 5 ans, mrushile urambo ezo akaufanya. E kamdu gena 6 ans, mrujua urambo ezo akaufanya. E kamdu gena 9 ans, mrujua urambo ezo akaufanya. Hanjumsana ni haile dini bwana ula ya Latif. Gam amini kam komori kajajuzi fanya mwanambe mkomori. Mwanambe mkomori kajajuzi henda ndani. Hahe mzade. Ya joka undu dani hamzaze. Ya subutia la ledeni mwana mshola hodani hula. Hatsojo ria. Hatsojo pense. Ola mzaze ola jahunu kwa elao. Ola mzaze. Hadi somena se ola mwana. Hadi somraki ola mwana. Ola mwana mehabi ya mzaze kaya. Tais-toi sinon je vais te frapper. Daye hanya sinon ganjo huwa. Ganjo hurema. Hamwambie baye hanya sino ganjo hurema. Ola mzazu namba quoi? Ah bah oui, je vais te frapper si t'as fermé pas ta bouche. Ferme ta bouche. Et mzazu la haraya. Ola mwana hamwambia wendo ni mwanzao. Ya Latif. Mzazi ya wanza boshungai pasi. Mzazi ya wanza boshungai pasi. Ya bwe message nunga mnyambo ili mzazi uloko mori waelewe. Haukaya mzazahe uloko mori. Hanjia roho mbine manyanya. Hariye manyanya nguyengo. Ye mwana. Mzazinga we komori kutuye leo maisha lo hunu manga. Kutuye leo kema kavardia wanu wandu hingli. Mimi tikana manzani manamishe kavardia. Ikaw ye manzani wangu basi. Riparo dungana redo hai. Ema kavardia wa kwa jula mbahindu tsotsi mbahindu ya haramu. Esha ula shahawe shinji shaharamu. Hajua ka mimkomori hajua ka misilamu. Na kabati mwanadamu wapewa made makavardia. Kabati wanadamu makatila made makavardia. Kabati wanadamu wakuka masolidela haurendani made makavardia. Hauka mimi waparu hanza waniuwe. Haukatika na manzana ukumana mshe kavardia. Riparo dungana timbeilia. Timbeilia mkoba. Banu Saint-Charles. Hakaonyeshe Saint-Charles. Yabonga mambia ni fasila ima kavardia mdo wajua. Ukawa nuo pure. Wano wapeu. Sidungana daminae. Na haka na mrumme wa mana. Haka na mnamwana yao. Namwana. Emwana uo haka na nunu. Kavardian. Haka ya. Ridungana. Rende. Ohai. Sipatse mnamwana he. Uhaka na. Turaza. Wakanunu kavardian yao. Na wala ona ngoma. O kwanza. Waliolewa. Na kavardian ona ngoma. Na ikewa mana ukwa kiluelewa. Usiku wa Mwenyezi Mungu anivukisha baada njaulo. Shema na nasubatishwa ndabukaya njakubali.
wakati na njia hodani damine mwanamshi ye mwana hakabala nola nunu wa hemwana ikatsibala haba ngu prepare omelette ngu prepare mbahemba shana mbia mjoka wa islamu shese nduzulo ndani yangu nu pia zinuti halal ça là ça va je vais pas manger, y a pas de souci. Kanambia non, je vais te faire omelette. Ça va non, ça va. Kawajabila même pas 3 minutes à 4 minutes. Ola nunu wala hapara yimtwala kawaula. Yimtwala kawaula bumrohangu hareme yasonewa. Yemanamshe hamba wendo hamba mimrukaba. Hanambia tiram roha. Parce que wode mtwala kahangu sha c'est ma cavardien si on a ngoma soif. Ça se pourrait ya vous dérange. C'est moi bien non ya déranger l'eau. Wakatila wala gumbulio cavardien wa parocoloniser wani Portugal. Wakatila wala ni bulomlango habulia wala galbira nao haruma ye couloir. Halafu hopilana ma couloir hanibalilia comme ça. Hapara ula nuni ya jwe ebdo yaro ye nunu hamwabia kandami la fuku mimi timsukuma msukuma bala ngambulon sar maziskali ye msurenga sasore handungo dingoni hapara mundu ye mwako nziani nguju wani retrape environ 18h à 19h vona wahina la waharmale goba wakati langa modo hambabe mkohono mangalia simwambia tu me suivais pourquoi kajarongo shahara mbokaya yonchegelea gabonjowela waka waili hata waja wararo si wahiti waswili bandu wale wa Komoro warudi wareje rangu yabo manamshe huo kajaparo ni para njaparo mpara yeka njimitsi mji haukaye hajua kaya wona ngoma yabwepo na nzoni mwambie ningi bwa Komoro ya makavardie wanwana damu ikao bizarre wona ngoma kwanza walolewa na wanu ufanana na sisi wa Komoro ya mwana mshwatu wewe kajavuka mwana mshwatu wewe kajavuka kavarde wengu jomtimizi eza fanishahin kavarde ola hambie mzaza hatu mkomori ya ukaya ganjo huwa je vais te frapper ferme ta bouche mzaza hatu ola kajakir kavarde ola hamsukuma umsukuma harohobo nzedaina mwana wa mzazi ula webiza watukufu waimzaje ulona mahamungo miranda runa mbahino ikao hende retreti katushida ufanya hazi yani kama na hema nyanya ikao kana mahashenda yambalia hujahunu manga yamrenga yemana uoya kawhatsi mzaje ula ukaya ngujolele mwana ula maudi ya jia mleli wakati kawe mzaje atuza ya mwana hunu manga ula mzaje ula wakati ya njio ndani ida yaishia le fijo hofu konya mwana ya buo mlango ya hunge mwana he balango boikanda jungu fanyo uchamfu da ene cavardie ola gufanyo uchamfu hofu koni finalement mzazashi da jimetrise ye mwana ya hunga le cul ye nda ya njomsha nania ela dene cavardie ola hofu honda ni hamzazi waruhaba la wamenase mzazi waruhobo nze onda zao ya latif Mwenyezi Mungu nanike mzazi wa hikma Mwenyezi Mungu nanike mzazi wa hikma yani mzazi wa rohoko haukawe mzazi wa nyikumbi we mzazi wa shughuli we mzazi ya pata we mzazi afanya tu skillful hahansi ukaya ye mwana he manya baada yeka jazaya uondu wa maudi ajoka msitira yija mzazi he mwana woi ngwambo hare mzazi woi ngurongoze mwana he nai ye mzazi woi katwanze mwana he alolo gamhambie we mzazi ulokomoro dojua ya ukaya woi kwamba cavardien e makavera wanwana damu ikawa wapeu wanwana damu ikawa kwa ezite ngawo yuho ngomano ne manyanyuho yarenge mwana ho jahunumanga hize malizahe ikaw hahulukirtasi ya mlenga ujahunu we mzaze kutsona ya ukaya ye mwana ho ye mru ya mdunga woti mwanadamu woti mru wapeu wo mru akabidu yabonga mhambie wo mzaze ulokomora ali ya Mwenyezi Mungu ugojo jitwa hauke mwana ho kuna upano jomona
Kavardien mon frère wanu de ma Cap-Vert. Cap-Vert. Wao 100% de chrétiens. Ya Latif. Nyezi Mungu narniki hatima njema. Ngawe Komori. Udu ya umba zedua. Uombe Mwenyezi Mungu. Ye mwanao ya hunga Mkomori ya mlole. Ye mzaze woyi alivima bania. She mwanao hadungu Kavardia. Ngawe yuhongu ambukaya. Ye mzaze woyi nguronde mwanao nai. Na waja parse mwanao ngufanyo uchamfu. Daina mjeni hundani. Ya Latif. Ngo hungu namna udombe mzaze ngwe mwana. Nyuma mzaze. Banuflema gabonye demu. Gani Komori kamtsoni zonwa nshonu. Eza chiringa. Abasar zamba ye mzaze harohoda honi. Haukaya ola mwana harenga bitu dingujo hoda honi haina wakati daene mwanamme ola. Alafweni wakati wajaodene mwanamme ola ngwafanya umafiti. Katu ezite ola mwanamme ola. Hakontinye huja. Hajaila de troisième jour banda harohe tuila. Henda bakidene mwanamshe. Iho hata troisième jour hareje. Hohenda hula toujours tobianda ila. Ngwafanya umafiti deva mzazi. Wabaki tena tenswabili gwadu kwa foma fiti kwa mzazi ya ruhondani. Henda ngariye manyanya mzuani, mwanamshe mzuani uluvazini wa. Ngwa uyabu hamba mimi gamodo zangu Komori. Ntina ushinda. Na mzazi ya jojua ya polisi. Mzazi ya jojua ya toma na uobonze. Sha mzazi gemahara wa watu jomua. Mzazi ya shaji desida mbagodo za. Simweleza namna ya umweleza. Sabaga mjonga wanada mwode wa mwone. Wa msutene. Mzazi uka mkunohendeza. Uya alisaidi. Fatima kati mwema. Kati mwema. Haukaya ngalia mlulo za haramu. Ye moto wo kati mwema. Wa moto wo suri wangu vuro. Ye mzadi wangu vuro shetwa shimenyeha. Haukakatina tamba pitiye. Henu su kwa joda honi ngwafanya pour montrer maman. Henu su joda ngwafanya pour montrer maman. Subhanallah. Yemzazi ya sa desida ba moi je m'en vais. Ntina bezoni baki. Gamodo zangu nangarie mwana maikao gundeteste. Gwa mambo gamwengo mwana. Rilinde ruone ye mavuna ya umana joka urawa. Hauka kairi mzungu ana Cap-Vert. Kairi mzungu ana Kavardia. Kairi ye magada ne Cap-Vert. Hauke Cap-Vert wanu uwa. Ye Cap-Vert wanu kwa kanata mba pitiye. Wanu kwa ezite. Wao hata wenda Mkomori ya wende hawa nzamenasi. Wajosu utafanye tu pour toi tawa elimine Mkomori uo. Hauka wanada muwape urahani wahindi wanu. Wanada muwape urahani warabu wanu. Mwane mshohaka. Hahundu namna. Ya urati mzazahe. Ya dunge Kavardia uo. Finalement ya dofanya zina hondani hae. Ya uderange mzaze uo. Ya Latif. Alafuga manza uritido zamba. Gamsul Kabonahaba, ça va soulager notre maman. Gamsul Kabonahaba, ça va piquer la maman de la fille qui est au bled. Ça va la piquer dans son cœur. Gani Komori kam tuye le wa ubinadamu. Gani Komori kam tuye le henwa de na tabiao. Ya Latif. Mwenyezi Mungu na unike mzazi wei harede njema zinji. Hadeklare wanawara harumwensino wanawauka tina hata mzima ya mwona. Wanawashi waili walolo wana memzima haruende zai kabati hata mzima kumpara. Watu wanahe. Wawana ya uhunganziani ya wasikinia. Kabati hata mluko msikinia. Kabati hata mluko para mzaze uwa. So yihede harenge mwana. Wahema nyanya. Hija hunu ngufikiruka ya maude mwana wengu juraga Mkomori. Reka ngwafanya halal. Haureka. Ngwafanya ushuhuli. Shahende ya renge. Sera la kijeni finalement bandarenge sera la kijeni hajangu fanyo uchamfu hodahoni ya done sa mama ya mwaname wenge pira ukaya wenge pria we mzaze yode mana mzaze rantse nyumba mzaze kajajo subuti ya megu mto ya tijomua kajajo subuti Sha abasa zamba mwanamshe mzwani wo nguyeshile mwanamshe mzwani wo mzazi ha decide ndeza simweleza amba ngudo za na ikatsuhanza yatliye motwara ma problem na mangale mzazi mwanza imani hamado yatsuparo za katsutsa yatliye mwana wo yarma problem katsutsa yatliye mwana he manya yarma problem na bo mzazi inge komoni ngudo ngwaba we ngudo ndo mwana he nayi
ya Latif wakomanoti pia wadzangu na nasho hangu je sais kanga mankesi haina usiku apelishi wina jana wanasho hangu deja ze confiance zikansi à 100%. Hoson maturam, même singa mlemewa, même singa mparo apeli zinji, même singa mambilwa zinji, hauka ngwanambia zinji kwa tina tashwa. Ngwa c'est le seul turam qu'on peut vider dans nos cœurs. C'est le seul turam qu'on peut tout dire à turam pour vider les problèmes. Ben que ces vidéos, ces messages zinji ntushida na zamb, hauka na demgwa wenji, na minti na ushinda nifanye video mbili hana usiku. Sina ushida na usiku nifanya. Demane nifanyo haina 3e jour nifanyo video mbili. Nyezi munaniki khatima njema. Wajaza hangu gamjukanga wenji wanahanyu warenga wajeni. Gamjukanga wenji wanahanyu warenga wanadamu wajeni. Ngabo wajeni ma respectable. Ngabo wajeni walona rohonku. Ngabo wajeni walona imani. Shangabo wajeni wabeu. Vous oubliez vite. Subhanallah. Ya Latif. Nyezi gunamniki khatima njema. Mzazi hamandoi. Ikawe mzazi we il a fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit tranquille avec sa petite fille qu'il a yamlela yamliga uchahunu yaombeze dua yemwana vanuwa na walohuno wenji ngo wangami yao ngo harumatambu hasibabu de accompagnement yemanga inuka ilele yemanga yo umenya na mdomba zedua nywa hangu zedua zanyu na mombe wanahanyu wa hundu wa Komor na mdomba zedua zanyu na mombe Gabwa zazu watabia hormeti ya Faransa. Gabwa zazu wanaha wa waranti. Gabwa zazu wanaha watu watunda. Gabwa zazu wanaha wadunga kabila. Ikawa wadiwa za definitive. Nyimjo hundu wanaha nyuwaregi wa Komor na mdomba alhamdulillah mbeze mfakue. Mbeze mrenge msinganie. Ye mzaze wewe mzaze ikao wa haiba. We mzazi wa rohonku, we mzazi kao katina ukumbi ya chukawenda, we mzazi haini ndogo za utamaduni, ne kutuma shikomo ya kao participe zongozo pia. So ye mwana hede hizo yeda ya mfanya, ye mwana hasia wada mbali ya kavardia. Kavardia wanu makabver. Hambeli ya kavardia, hambeli ya ujayabo, haina usiku wa joda honi hamzazi ngwaremao, ngwafanyao pour montrer à ce moment. Hida hatangwa lewao hoda honi. Yode manamzazi yamba nguso zae. Heni joka umura. Sha mzazahe mwanamshe. Ngondo ya kikaribu na mzazahe mwana uo. Yajue. Yaone. Yesendo nai. Wakati yo mzazi ngujuelewa. Gamabio mzazi we uloko moore. Yadojo ukaya side mloma gagamludinu hambie mzaza hangu. Ngawe komore. Ye mwanaho mwanamshe we ya mrenga de mzazi we. Hamrenge heze mali zae. Hambali ya hujahunu manga. Hamnikana keltasi. Hafanya tout ce qu'il faut. Hamsomesa. Ibidi uombeze dua. Umsaidi. Yaloze mwanawe ina mkomori. Reka shuhuli. Reka halali. Ye mwanaho hadi sashonga. Na huenda mbio. Final manga muhambio izo ikao kutuzi amini. Ye mwanaho honda ni hamzazahe nusiku. Ya udungana dena ye mjeni wajado fanya mafiti. Rongoza zina uonese mwanyanyuho. Ya bodo jwaka we mzazi ulokomori. Baada kutushida rongoze mwanao. Shangu nike mwanao haki. Go mwanyanyuho. Dojoka ya Mwenyezi Mungu katila vinawe. Dojoka ya Mwenyezi Mungu katifiri nawe. Dojoka ya ngawe komori shango jojitwa. Haukaya ye mzazi woyi. Hahuanza haukaya haurenge ye mwana. Hasana ya eduke mwana. Hasana ya somese mwana. Ye mwana hatimizi 22 ans. Baada hamrenge kananuevu. Ye mwana hajuhana mjeni kao 100% makaveru wao makafiri. 100% makaveru wao ce sont des chrétiens. C'est pas normal. Unsu binadamu. Na rikera di mnyimleho koma mdoelewa. Ya kwa zaza hatu ngwa subiseo. Wazaza hatu ngwa tabi hao. Wanahanu warelia mazetwani. Wanahanu kwa tsiwema. Wanahanu kwa wapeu.
ye mwana wabasa nguleo hele yanzao ye mwana wabasa deja hasa tuwa mzazonda na uka mzaze kana usubuti na mnaje mzaza jokoba koda ni wakati kao ye mwana neka na ujua to mwana dani katushida baturamu tina ushida ni mdunge tina ushida ni mtowe wale baikenga mwanzo wahajoni wakaya hamena semzazi hamba ngujomuwa wao kwa tule wa sirikali wao kwa tule wa polisi mzaze ngulalo wa hema nyanya yivazini wahe mzuwani hamanda ye hamrenge hundi hoya lalao zembio za mzaze yafanye haini za ufanya ya juhe ya sezae izode zembio mzaze enda mbio nizo ya juhe ya sezae komora Nyezi Mungu na hunike khatima njema na musomwema na mvu na subira mama gojo hunda wajo uhanza wajo uhanziza wajo hutukuza mzaza hangu kama kini bazedwa Nyezi Mungu ujo husitira kama kini bagojo hunda wana wajo husitira yode message hangu inunja ka urongoza ye moto wo chaska urongoza mzazahe ne fami yahe wadojua ya ukaya ye mwana hawo izo yarendao mzazahe uloko mniko haki gofikiru kaya ye mzaze ngukazoe mwana nrabo izo dizo fikilio na mzaze hanjodani hahunre mwana abo yalo juma ufanya uchafu hofukoni haedaena mjeni kavardia 3e jour haja wazifanya tena na mzaze yabo 4e jour wardi wazifanya mzaza onokaya vomea juu ya trawe ya tujoulawa hau ya tujofaha krizi mwana yakili ya kanti uo kajajo zifanya mkomori mwana mme kajajo zifanya kajajo enda dahoni mawanru yende alale ne mwana ola hodahoni mula ntu amini kamkomori hajo zifanya tampaka da yabo longue vie à toi mama chérie Nyezi Mungu na unike subra ya unike umrimle uko hikimani nero oroni ya ukaya Nyezi Mungu Jabbar do ujohu nika taufiki ya hunike na umrimle haukaya hu resiste gawo yabo garuhombela udwa ya ukaya ngojo hunda ya johu isitira johu hanza nanani ikao hamdeklerani hafanya tu poto amde ha deklare mhundu makiltas na nyiti famia nyiti wana shaono ya ukaya nyi wana wakomori mtitabi mumrati mwendezani wallah katumtsembuliani gamjo ujito hakawa komori mjantu kaya fadhula ya mpunda masuzi gamjo ujitwa mzazi harumati ya mrengani ya mnikani kiltas na niti wana wararu wanawasho waidi na mwanamume mzima kamjaparu mpara kamjaparu mtunda kamjaparu mtsaha mzazi hamade makawabidi hana usiku mwedema mtunda mumbemba hindu yana mfanya makamtsumona ni wanadamu wapeu ibanu mkomorikano la njema gamlau harumo suje yonjarmo suje abili watukofu ye sujet à Billy, nous sujet kao il est vraiment blessant. Sujet vraiment yaudiro. Gamlongo zomzaze tsoi. Ze sujet zinu zawanwa lo pari. Ye mzaze wei hatsa hamana mme. Hamnike manahe manamshe. Manamshe kao hamzaya harumati. Hamambie manahe ukaya manahangu tipata kama nzoliwa mwana hangu ibidi unisitiri mimzazao mwana hangu ibidi ukubali ya mrumeikao donjo hunika ola mwana hamba mama ya pas de souci ngojoka yanga mina mruni mwanza osha tina utsauli ya mru orahana webo mama eza jiri hindi bwa komora mwe suje ya bili ya mzaze woi harenge hatsahamana mme shababi utona kirtas ya jiamlose mwanae ola shababi ola hakubali shandala mazababi makalboshi watoyele wa ya ukaya mrumshe mruka taishiwa mru jitaishia sha hundu bahati ya bonga bo bahati harmo suje na uka hundu bahati sha wallahi nidani wala ikao kamtukili maelewa ukaya mwanamme yojitaishe mrumshe fais connaître la personne avant d'aller chez elle, de demander sa main. Yendola ola bwana ola hatsawa yajia lolola mwanamshi. Halalikiwa hodahoni
eza jirihinga eza fanishahinga ola mwanamshe hadunguila système ya mzaza haka normal. Elle était vraiment gentille. Waelewana, watuliasha ifungo, tinensuila, waprepare, wafanya mnashuhuli hodahoni. Mnashuhuli afanya hodahoni wangu pia. Wanzanohe motola wende, ye fami wende. Wafanyishe mnashuhuli mtiti hodahoni. Wakaza, o usiku wa hele dati. Biento, sina uvumbwa wa usiku. No mwezi, aukayo shuhuli ilo pari. Yabuanu kwa joura mbua. Eza jirihinri. Ola mzaze hambia ola mwanamme ya ukaya ngojoja udeshi hunu hangu daone mwana hangu hatu wakati mjo ufanye shuhudi. Hauke mwana ye hakausoma. Ola motoka jaharaya. Shamzaze hamambie mwana ya ukaya mso wende wa planishe. Hasia wende hatuye mwana. Bala mruamba hinu. Hamklia mpira. Yatijomira. Bala mzaze gena tede gele fukolino ye mwana gele fukoli. Ele fukollo haini zifanisha omrujua. Mzaze kaja parola ta même quelques secondes raheja njo fukoni eke mrumengi abo dene mrumshe ili watijo ufanya. Mzaze akawampeshe bwana harusi yatilale na bibi harusi. Hedata mzaza dombye mwana hukaya utidombulia yulala nawe hena wakati. Hena wakati ajwambangu wanzo utitokubali. Utimbulia tujohumita. Hambia mama hengu joni mitaje na mititli ya mpira. Hamba hei wapanova hango mwanzo. Na muhishie. Hambia mwana hei vanungo mwanzo. Hamba no. Shaka meme de mruma hango. Bano hata mime mjujoka na bezo. Hamba hili. Hamba siya mjujoka na bezo. Mzazi hadoshina na dene mwana. Haukaka tuanze mwana hei adola ne mrumme. Ika wakati haishie mrumme ne mwane masihu wajibi wao. Mzazi henda waremeo mlango. Hamambia bwana rusukara tseba tani beke na ukimtuja unulilie mwana. Subhanallah. Gonjio. Uende wamenyeleye. Nyanzo. Amuru. Halali. Ya mjibiwa. Wakihalali. Uluna thawabu na faida. Uende waremeo mlango. Bangu afanyao. Wazie wamenyeleye. Mzazende harimo mlango na ila ikamvilo 2h du matin. Harimo mlango wa bwana harusi. Harimo mlango wa bwana harusi. Bwana harusi habuwa hatake bwana harusi. Habantina ukabanu ohangu uje unangamizizie mwana. Ya uparoishi ya mru ya lalane mruma. Wajibiwa wafanya ukabala mrugumuo. Ni wajazatu mkanu wa baba hatumkaulala na umrizaya. Yekahulala na mrumshe bala mruguo. Kamjajo rizaya. Gamta hosama mama. Haukaya ya hadisi wana hupara. Siweleza. Ungawe pari. Hunambia kutunjwa tulamu ondu. Nsuhura mbwa nsuhujua. Yewe mru hinduwa unambiao. Tabami tulamu. Ayengo nabiyo hadisi. Tabi hadisi waifanya. Hauifanya ujabu mama. Sheria jao. Hunikupe telefoni. Finalma emanaho hanambia ba tulamu mama hangyo uhujua. Tulamu mama hangyo uhudunga. Tulamu. Bwana harusi anabia mama hatu ya uhudunga 24/24 sur YouTube. Bahi utikubali bangu hujua. Ula mzazi anikupea. Eza jule masuhu yala. Bwana harusi ambaje hambazia. Tijonu nangamize mwana. Henu suku kutungo lala nae. Henu suku kutuanza ulale nae wa muhea. Zia. Subhanallah. Ya latif. Na banuka za ukumbi. Mwenyezi Mungu hafanya. Mwenyezi Mungu haenjeza mahaba. Hausoni mwana msheula. Hende hatoa ula mpira. Mzazi katujua. Na bala mtibili mzazi ngutongomana dene mwana. Ya ukaya utikubali ulala naye. Utikubali ahumita. Ranti ilifanya ukumbi langu. Bani minjaka ujwaka deja ngo mwanzo. Ye mwana hamambia ukaya mama nsumanza shawede mduma hangu. Gena wakati ya mtuja ukana bezo mimi. Haungu jokana bezo yeye. Hapo minganjo mzaba mtwanza udula la dona hena wakati. Hadibala ngwambie mwana yazia tidula la dene mrume hena wakati. Finalma hena wakati mrume ya londa ni dene mrumshe mzaze tobera hanjia. Watina urema, watina utoke. Sheto nja directement hondani. Zila pia ya doa derange. Gabo wakati ya paronjia. Mtsana na dhahiri. Watina kahare mumlango. Hawa hundu kwa ubala. Wajibi wao.
kutsona ka vrema yoro gonziro mzazi wende waone mrumahi mwanaho hawazi wende waone mrumahi mwanaho hawazi huwa waunga walu hawazi kuja hunda namna ya uroha shauhimi ngu warongozo nai kake jabidi ngao yabo obo mtsana wafanya hao kwa tura mahiyo wafanya ngwajibu wa hofukoni hao kujaka uishia shakutwaza wabe nafasi waketraki ni hofukoni henu wakatwale hofukoni gotongo njia watina utoke gotongo njia watina ure mumlango gwe wa derange finalement hanjia hawa Paris angwarmwe hazia hao na bongo wa masilansi wawana hata mzadzati shahidi hawa Paris bende hawa Paris akatsuba yehanyo ya roha izo mana hani konfirmea ye mrume hani konfirmea katsuba ya roha shaula mzazi hasikiri ya latif hakansi ya dunge subhanallah mzazi uroho bonze handi soshila na dena ola mwanamme njaka ujua kabani wewe gojo janulile mwana gojo unangamize mwana haini wakati kutwanza ulale na ye mrumshahe yinu keja kaujailime ikauja yeshi hau halal yeshi nene mruma ya latif Nwa zati gamanzoni kumbi hata gamanzo mjie harma vi prive ne bezo hawa nanyo ye kamru hufa mjorizaya kamjajorizaya wajazatu mrizaya miyeshida nino wa bebe haka ye kamru lala na mrumshe mru hufa jo kamklede mfu kamjajorizaya wende gomete zizani finalement hashidana dola ola mwanamme haru hapo mtsana bala hendeza eizo Mwenyezi Mungu Jabari yafanya hingi ola mwanamshi hamira bala mzazi kwa mwanamshi kuplanish ne mwanamshi haone ya ukaya imrumahe ngumanzo welewa uo mwanamshi ikao usomo ufanyo hazi harambake mrume gumanzo harambua yeheni ya mzazi na abwe shuhuli ngio karibu ukumbi hasiba laende atoa ula mpira ola mzazi motsimbi ili gumremo faswa utilale naye utikubali mzazara ndi ha gendarme haina wakati ya njofu koni par surprise ende ya waterompi ya njofu koni par surprise ende ya waderange finalement hanjia hawa heleli ya wafanya hahimi ode yamba somahani ya rohobonze shahimi ngwatolo zibui ka ya nti maste hondani hofukoni hao ils sont droit de le faire Gerzabe msheyamlola ye masihu huishia wajibiwao emwanaho ya lilao zililo za ujibiwa hujiundu we mzaze hode huromo mlango huwa terompi upande arma 2h du matin ya latif eza jirindu watukufu eshuhuli ngioje okumbi ngo karibu ola moto hambia mama hukaya mama gami mziro mzazaji shangaza gami mziro bu mama gami na 3 mois ya grossesse ola mzaze oli yahamba masha Allah oli yahamba masha Allah mwanangu Mwenyezi Mungu kujoa hatinamu uzaye wajuhu wajiwa nsiti wamba jibu mwanza shonga ya latif wamba jibu mwanza shonga wamba hukubali humitiwa wamba boma wade mruma hangu c'est mon bébé mzazi hamwambia il faut rendera towe ula mwana mshamba je hamba il faut rendera towe wanda wala wazazi wazayo wana hunu o wana wawastehiyo o wana wakubalia ngwanzo waje wa walate au kabanu ngabo wazazi kao wana hao ngwatongo walatsa wao ngabo wana wajilatsa o ya kompani ma eso sete ngabo wana wazazi watongo walatsa o malahoni au kaya mzazi wa hunra mrume wede wa mtsaha wanike mwana ya mlole finalement godongo mtunda yatilalene mrume wakati wa Londani ngonjio huwa derange finalement huishiangwa jibi wao bango isho malanzi hule mlango huwa mpeshe hunjio dani wa hundungwa kwa obala ngwa jibiza nao kujari mlango hunjia wa Parisa ngwa take bwana risuka ya nguwe mwana beno wakati ngwanzo lale na yo si problema hobo mzaze bwana harusinge na dura ya lalene mrumsha ya ukaya kamru holala na mrumshe bala mrugu wa mriafe jokanywa zazatu mfurangu hale kamjajorizaya nema nyamariza nda makaula na niwa bebe hatu hama haba na nyanzo hau halali finalement mzaze
hamadawe mtukufu wa ukubingu karibu zila pia imana warenga bwana harusi na bibi harusi wajaba ko hao ili mwana hatike mziro hende haplanisha imana haile wawe ukaya nge amoureuse ni mwana mmeula hajunde dato mpira wa umani waho ni mwana aho na umani waho na bwana harusi watidola la haina wakati watido bako fukoni henu wakati walo fukoni ngo wambio waruho fukoni wajake nso sala henu wakati walo fukoni wala la wavumao godo hunjia huwatundu godo njia huwampeshi subhanallah ya latif Mwenyezi Mungu narinike hatima njema Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema Rane jaka stimizi ya mtoa nimero ya hangu eni ujokanza ya pare ya participe ya unese melezo zaidi bela anla kade jotu ngwa za kwanu ze hikma za hanu wanede mwane do na wailewe 07 48 45 19 33 s'il vous plaît nam note numéro ya 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 garanzao wangu wapare wa intervene waonese emelezo zaidi wakati kao baada mzaze ye mwana hamwambia kange mziro hamwambia ye mwana ukaya ngojwenda watoa ye mwana hamba you impossible mzaza ni bwana harusi haja hamba zinundizo wakautsa ukanza jona gamize mwana ye mrumahe yabohanga mizemana ye mrumahe yabanga mizemana ye mrumshahe baada hamira bwana harusi baboma wewe hende utle mshangu mpira minjajua ye mshangu anabia vanu ntina parojoza wakati kao tsega mplanisho ye mshangu hende hato mpira watina kati mdemande ija gojo laumu mimi antuka ye kaizo nizo wanzao unimani sene mrumshi haungwa zojo ni profite gamondo zangu uniwane sokaya ye grossesse mwana ho yetu njoka uni hati bari gamanzo papie gamondo zangu ola mwana habie mrumma haba kutina dula hwedeza hakawade mrumma hangu ye kangondo zangu amjohudunga Allahu akbar 07 48 45 19 33 c'est mon numéro 07 48 45 19 33 et wanzu ya pare na pare li participe wandu waonese zefikira zaha ola bibi harusi hambie mrumma hamba ukaya kujalola mzaza hangu hunlola mimi yekamba ngondo zaho nganjohudunga rede zako garanzo mwana ho hamba nguro ho mzaza ya rohe hau haki haukai yo haki yabwe mwana katsu deteste mzaza yabwe mwana katsu enga mzaza yabwe mzaza nge wapeu shayamba haini heli mzaza yaliyo na ruwa respect nari wanzi sha a ce point ya mrume uhanzo uhu respecte we mzazi uhu respecte mwana wanzi mwana t'as pas droit de mama ya umenye ndola t'as pas droit parce que izo watumania utle msajaja ola mwana hambie mwana meya ukaya yekango doza nganjo hudunga je vais te suivre t'es mon mari gonsi ukaya mwana hangu weiwandu weiwahoda minawe hambia mzazi ka c'est pas la faute de mon mari c'est à moi mimi deneda nato mpira mimi deneda nato wa mpira c'est ça shemru mangu kajana bi hatambarongo wami de narambo kaya wemrume wakoli wemrume unanzo emru mangu ge amuro hashidi hani ramene hashidi hani faria hata gani mwanzo sone ya ukaya kesubili ni garde mpira wakati kwa mwanaho gena 22 ans haone ya ukaya vomie ya zaye hato mpira Mwenyezi Mungu hajalia ngemziro gwangwe mwana yatoe hato ukumbi ufanyishi mzaze o ukumbi ka unaufanyishia ye mwanao habaka na ufanya ukumbi na mpare mparticipe wakomo gamina da kansani ikawandu wapara sebo kwa japara kamjouzia shadu ambia watukufu wakomo wa jamalifu na mkeravi mrie Mwenyezi Mungu mreti wa utumwa wa hafula ureti wa ukaya ye mwanao yatike mziru na ngujujo kamziru yafanya ukumbi ya baba sasa ujimenyelea shanga amina ukakai titro tar haukaye mwanaho ngondo zahe
dayena ye mrumme inu ya bili sujama da inu ikao ye mwanamshe kaja kanze mwanamme hedi hata harekonese ya ukaya ye mwanamme wa ye mrumme haramba ya ukaya ketsubidi ni mrende nayi ye mrumangu gunanzo ye mrumangu gunjivizo ye mrumangu gunifaliyo ye mrumangu il prend soin de moi hajihundu izozoti pia ola mwana hambia mzaza ya ukaya gamdunge mrumahangu rende zako yabo mzaza gamuhambio ya ukaya wedo ulatwe mwana wedo alatwe mwana yabo ukumbi kauna ufanyishia fanya ujiretrape na ukumbi ufanyishia haukaya woti usilamu woti ubinadamu ze comportement fantôme urlonizo radianti ya ukaya yo objectif ya hanyu mtume mjahar mwetin depuis très longtemps wazaza hapa yemwa sulinda huwa wazaza hapa ganyi vanu rangu hali mshidi mfanya mahishiri ni vanu mshidi mfanya mahamongo milaru vanu eisho mahunra hindri mheyo winguni wa ukumbi ufanye kahura mbweke mwana waho ngwanzo mwana mmewoyi yeke mwana ho atombe amurozi himidi ya Mwenyezi Mungu bomtsatse baraka Mwenyezi Mungu narnike musomwe mana khatima njema Mwenyezi Mungu narengeze wazazatu ikaongwa ona ze fikirambi wakati juma hanza wa arnaki wakati juma dhulumu wana wa janyumeni wakati juma hanza wa menyeze dola za wana hao wadole wa yaukaya Mwenyezi Mungu jabbar yojua uhawa ala segon haonese yaukaya kujaka amuroz tombe amuroz ni mwana mmewo dawode wa mafaka nawe wanashohat garomba Mwenyezi Mungu hanyoti pia henu johunda mrumme waziona maji yekangu joka mafaka wa mahaba na nyanzo ya johanzize fami ya jo respecte fami mbuna zingare mrumme uo wazaze mtitsungu wanraume hoa wanahanyu s'il vous plaît oui mon frère kemsi mtukufu mtitsunguwe wanraume hoa wanahanyu kwa tuanza na nyeka mtsungu wanahanyu watombe amure na muhimidie Mwenyezi Mungu na mdoju wake malezi hoa wanahanyu mualela o ye malezi menjwa ya hundao molikoli ne mafundi ye malezi menjwa ya hundao sur l'internet ye malezi menjwa hundao harmazela zetele ye malezi ya wazazi no wababa ngalo ushashi rana ye malezi ya honziani na mdojo kwa na hanyu kwa partage le onana da mwenji le oye mana yoyelewa ye verite ne realite hadungie nzenje mabeza shukuru himide Mwenyezi Mungu Apo karambia mzazatu woyi bwana harusi kajahara yo ukumbi hakubali ele datingilo karibu zila pia wa ukumbi ya tuhara ya balawe mzaze huprepareku haukayo hambie mwanaho ya planishe hutlie mwanaho mpira ne mwana ya timire hen wakati bana harusi ya londani daena bibi harusi wa unjio ndani watsekawa numba kofuko nunga mfanyao zila pia ngo wampeshe hen wakati bana harusi ya lala dene mrumshi wa vumwao mzaze ngo njio ndani numlalaga mfanyao na mjomka nsosalo ngo wa derange banda huwa berge hen wakati bana harusi ye masihu wakati kao haka dene mrumshi wakaujibiwa mzaze huishia wajibiwao 2 heures du matin honde huwareme mlango bwana harusi habua huambia banisho wa dhumania jo uwe manahangu ratse manahangu ya vumwe subhanallah ukatili wa mrujibi wa wongoda yeka gabo ukatili abonyo watazatu kamjajori zaya omjibi wa mrumme na mrumshe balanga abo thawabu na ajri ekaza uhalali izo pia huzampeshe izo pia huwa derange izo pia go anungo emwana mmewo mtabisho finalement hunjia mtsana na dhahir banda wokudotoke okudoromo mlango huwa hundu ngwajibi wao olio ya uroha banda yemanaho hakahawazi emrumme hakahawazi valango one mrumme mwanaho byalo hawazi olio ya uroha hondani shauhimi ngwa babushio yabo yo anta mama c'est anta keja kabidi uhime bala wababushi bidu pesa uroho bonze ekangwa rongozo warongozi uhimi ngwaone sifanyisha ngwa babushi finalement hatake bwana harusi haroha ndeza hudungu hate mwanaho harekones Mwenyezi Mungu haregeze mwanaho roho mwanaho haelewa ya ukaya c'est mon mari c'est lui qui m'aime c'est lui qui me protège
c'est lui qui me respecte. Hauka Mwenyezi Mungu hanike mwanao hikma yaone yaukaya ye mrumendo yi. Hauka ngabu wanaume makariboshi. Shangabu wanaume uwema. Yabogarambe nyuwa tatahaku. Ikao msigara magiri. Kama nzo mtaturiza za vizaho wanahani. Wanahani wahundu wanadamu maisilamu. Na mlie Mwenyezi Mungu. Hauzia. Gamlogo ni apelitsainu. Ye numero 07 48 45 19 33. Mlie apare a participe. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema. Wallahi karna uparo jozia ohambeze ndo na hizi jo uchange. Reke makalbo shingwa uradhi. Reka kwa tsiradi ngarjo uzamba. Na mpare 07 48 45 19 33 participe. Wimle paravanu na mrenga ya kupeha. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Uparao participe. Abo soman. Watukufu. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu yarinike musomwema. Aukaya owanru yesuje ngwa wahara uzamba. Aukajo mkunisha kagona mabel meriza waunda. Ngwa wahara upara. Do mwambia ni rombe Mwenyezi Mungu yarinike musomwema. Na khatima njema. Ho hanza hirobbal alamin. Owadzadzahatu wadoya. Faut pas forcer. Mruka do forcer mwana yafanu kwekao katuzanza. Yatujenda harende emwana damu wonai. Owadzadzahatu mwaleo ya ukaya. Na mrensi ze kuplu. Za wanahanyu zivive ampe. Mrensi le fitna. Dawa ukumbi hofanyishia yongi farudhi. Chaga mtsongo. Désolé kange begyo bani de makalbosh. Banda kwa tujivu wakati konta. Chaga rombo Mwenyezi Mungu. Huhanza hirobbal alamin. Ho utukufu wa huwa komoronsi pia. Mwenyezi Mungu yarnike khatima njema. Yarnike na musomema. Mwenyezi Mungu ya hifadhi ya mzaze. Sujama do ikao de atondera yambayabo. Mwana hemanya nya ujahunu ya jadunga kavardie endazahe. Ya kavardie uo ya mwambia ya ukaya ngujomua ya mzaze. Ya kavardie uo haina wakati ya jodauni ya mzaze ngulalo ne mwana ola. Na ola mwana mkomoli ya jahunu wa mahashenda ili ya tabishe mzaze ola. Ya makalboshi ngwa parao haumenya. Amrongo wa pelitsainu. Salamu alaikum. Uparao participe. Abo yodi apeli jowirenga ngwa katoli kupe garushilia mtukufu. Ojore salamu ujipresente kango jojua eka kututsa ngo jojua urongo. Salamu alaikum watulishia wabu. Désolé ben yodi makalbo shingwa signaler de mana ibego c'est normal. Maore. Tape na tobeza tunatorongo ya kufikira na toito wababu. Na tobeza de mwanamshe huo rendeni andatehe nyumba adaketi na mtumme wahi. Be amoketi pamoja na mehe babu. Ndolo ikaitoenshi. Mana mehe. Voilà, vas-y, garushilia. Turongwasha unatobeza mwanamshe adatehe nyumba adaketi na mewahe. Rangu leo asudenza mewahe. Na dawe adaketi na kali wo be amoketi pamoja na mehe babu. Kaitoenshi mana maye babu afanyiha kwanzo ambare waya to ulendo layo mana kwa suko twenda tatu shetona tumgia babu aende hawagangi ajamenye ndo layo. Okay, mashallah. Rongo yangu etuni to